Hindi Ito pa. nakatira na eh. Naka-play na to? Ha? Naka-play na to? Tol, Orlando's. Ayusin mo. Ah! Sayang. Ulol. Ano sir? Drink sir? Slash? Nagbibideo ako, ulol. Video. Uy, ba't mo nilipat? Hindi, kasi wala kasi ni Mama Kali. Oh, ikaw naman. Salita na. Basta, Junel, ikaw na. Nag-serious si Junel eh. Oo. Ay, Junel, ikaw na mag-video. Huwag mo mong takpan yung ano, baliktad na yan. Ano ba? Ah. Sa mukha mo yung nakatapat. Di joke lang yun, no? Na-shoot? Wala, talo tayo man. Basta hindi na password. Bullseye! Sablay yung bola. Ay, Ay, hindi, ako lang. Hindi, ikaw na eh. Hindi pa. Ako pa. Kami lang ni Orlando magbibideo. Sablay ba? Sablay. Ay, ikot mo ganun ulit. Eh, wag. Hindi, wag. Goal to. Lance on the move. Lance, galingan na. Lance. Uy. Oh! Kay Martina. Uy. Grabe tol. Kaya yan. Ay, Kev, pasimple ka ko. Video at sarili mo ah. Ako na. Ano ba ate? Ako pa lang eh. Ako lang. Hindi maka... Uy. Sayang. Mahal mo ba si Martina? Oo. Oh. Wala itong tatamaan ulit. Promise. Ako. Iba kong tumira to eh. Oh, ako na. Nagmamadali ako eh. Ako na. My time is busy. Oy, 8 ball. Remember the 8 ball. Ito natatamaan. Uy. Ay, nako. Ayun, uy, sayang ko. Tinira ko. Careful. Hindi ko nakita. Eh, shit. Tignan mo, parang may sarili kong dapat busy. Pag iniikutan mo parang... Ala, Junel for 3. Oh, uy. Ay, ayun na naman yung ball. Ala. Ano naman? Junel and Chiniel. Ilagay natin sa YouTube. Oh, YouTube. Yan kasi si Haji. Tatalon. Sablay yan. Di yan tatalon. Tatalon yan. Tatalon yan kasi... Di yan tatalon. Wag sa baba, sa gitna. Sablay yan. Ay, nako. Sayang. Ano ba yun? Tumalon. Sabi lang ako kinuha ko yun. 11. Ako na titira niyan, tol. Ako lang titira niyan. Parang hirap. Yan. Madali lang. Hindi pa nag-isip. Yan. Ay, naku eh. Okay lang. Pares lang maganda. Tol, sige na. Para kay Martina. Para Martina. Oy, para kay Martina. Uy, mahirap kaya yan. Nasa yung puti, nasa yung puti. Para kay Martina yan. Nasa yung puti. Ay, yung puti. Ha? Hindi yung mayo pag gano'n. Mahap. Ayan, mahal mo si Martina. Oo nga. Ine, mahal mo. Oo. Sabihin mo sa camera. Oo, mahal. Sabihin mo. Oo, mahal ko. Kumarap ka sa camera at sabihin mo. Okay. Uy! Sabi ko dito na lang. Orlando for 3. Wah! Tol, kung tumira siya, parang ano eh. Video. Game. Parang ewan na tumira pero may patitira pala eh. Ito, video na to. Pasok. Wait lang mo ka. Cavs for the win. Oh my God. Go!
Yes. Balik mo, balik mo. Balik mo, balik mo. Napalakas. Ayan. Aray. Caps. Wala. Push. Ay, hindi na save yung Martina. Bakit na hindi? Naka ano pa rin, no? Hindi. Ha? Hindi, na-post lang yun. Ano ko ba? Hindi nga na. Hindi, ngayon ko lang napindot. Ha? Ngayon lang. Ah, okay. Kala ko mo. Go. Okay, game. The net for the strike. Wait. Wow. They run there. Ayun o. Sikat ka pa talaga. Ay, sana kasi ka. Ay, hindi ba nagbago boses ko? Di ba nagbago boses ko? Nakakahiyan. Gagaling na ako. Junel. Genial. Goal yan. Ay, katangahan. Katangahan. Uy, that's good. Itong lance na to, parang ano lang eh. Dalawa na lang kayo pala sa atin, oh. Uy, nakupo. Games kasi. Wow. Wow. La. Ganun. For lance. Lance for 3. 3 for lance. Dalawa na lang. 11 at saka 8. Tol, uubusin ko yan. Promise. Orlando na. Bloom, ikaw na. Ito, tumira to parang pag ano eh. Sablay, tulad ko nung Oo nga. Di ba? Una. Sumasablay. Ako nung pinakauna eh. Pala yung pagtira ko pinakauna. Alex, bakit ganun? Wala, alis daw tol. Tol, alis daw tol, alis. Ayoko. Uy, bakit? Oy, teka lang. Videoan natin. Binidyoan ko na. Yan. Oh, game na. Sige na. Okay, ako na. Game. Saan ba?